By sini joto media strong or 5 months of final bagay. Tini YTF Central Committee by Ringza, kaisa nangkumani koksam panda, or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of hika. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge, sini Sir Diom Thai. Tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James. Tongo sini Y district ni sini YTF ni president. Tongo sini West ni president, North ni joto district ni president blocks of high sini nangkumani koksap ka. A koksap oman panda sini bus kang ni ADC election na tuye seng baik ke sini YTF ni strategy tamang nai. Boi kebang mas hai tongo sini hawa tabuk ADC dokol khainai. Bat seng sawo jesuk tiprasa tongnai. Jotoduk tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি কখনো আমরা দখল করতে দেব না। এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি। যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা এটা স্বপ্নই থাকবেন। আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবে এটা আজকের মিটিং বৈঠক। এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই টংনাই রক মুসাই টংনাই রক নারক জেসপানা ওয়ান্স উই টংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন जों टिप्रासा we know how to protect our sixth schedule, we know how to protect our land. Narok jespan dokol khaine buni dofano danani chaito wi tongdi जों tongsa kemno जों o hawa dokol khairak বহুত দখল খাইজা কাছিন ত্রিপুরা যেও সিনি ত্রিপুরা বুনি দফা বাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতি সাবুক जों খসরি থাকা বাট নো মোর not a single inches of TTADC 6 serial autonomous district council manani phana ta asa tang haisi 2828 hairok borok 28 2028 ke শেষ haisi jara 28 2028 sanai rok borok je edisio 28 seat nani rok 2028 ke borok finish nai tu phana durping evan nahadi a borno te manli haisi last je agi borok nok kacham baksa congress ni bakhle phairok a jagan borok firok bani haisi aboni bagai যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কবর ওয়াইজে তনাই রক বরংনা जों শিক্ষারান বগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড আং কয়জান মুচুঙ্গো বিজেপি রক অ রাজ্যনি বিজেপি রক কিরিমান বিসিংতে হাইকে কোনো গ্যারান্টি করে নাই আইদি বরক এডিসি ইলেকশন পানো দিলে খাইনি चांसेस खाइतंगो बरक दिले खाइने आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए ऐसे एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगनानि हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खयो बरक ताबु बहुत थानसा भाइरास न किरि जागै बरक एडीसी बसनानि इलेक्शन बरक दिले खाइन चांसेस दं अब त्रिपुरा सरक जेसेपान दिले खाइदि जेसेपान मास खाइदि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर माइंडसेट सिन माइंडसेट अलरेडी क्लियर बसकांनि एडीसी इलेक्शन अ बरनो कोनो दिनफोन एडीसी दखल खाइनि जों जरा रगलाक एवं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंगि दङ और दखल खाइने सब दखल खाइने टिप्रासा दखल खाइने टिप्रामा थब दखल खाइला टिप्रासा नि यागनो 6 शेड्यूल तेसा पावर किफिलि फाइनाय नॉट फॉर द नेशनल पार्टीज इन दिस त्रिपुरा हावाइसि आबनर नुंगनाय एंड बिसि इलेक्शन बाहायनो एप्रिल मानि यागलो मे वखनो बिसि इलेक्शन बंगनानि थांनाय दङ तिनि सुप्रीम कोर्ट अलरेडी रेडी रका बर गोबां एक्सक्यूजेस रका सिक्युरिटी प्रॉब्लेम मै मानो हैपन लास्ट सुप्रीम कोर्ट बनि कक खानालिया सुप्रीम कोर्ट अलरेडी राइज अप मे मासनो बिसि इलेक्शन बंगनाय आबो बोचिं रेडी बिसिओ बरक 00 मानाय ए एडिसिओ बाहायनो सरकार टिप्रासा नते सरकार आचुगै टिप्रासा हेदंनाय आबोटाय के बनारगमिया के रुकुमिया नरक रांनि पावर जारा जारा साइतन रक बिहार हाय इलेक्शन खाइनाय बिहार नि हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफोन टिप्रासा ताय पाइमिया नंनि रां नावै पकेट बिसिन दाय तनाय किन्तु बुद नंगा जीवन सगैया आबोनर वान सगैना दे हायस नाइदि या प्रेसियानाय र जों आसु ओपन साने कग गेताबु but YTF charge mangkha 2026 election no apply khayani and ang ensure khayu just sakai puno Tripura mota party no government form khlainai oda tekun doubt krai thank you unka